Yinarai assassini airport in my moja nananu shegu edigu on my. Good evening, Melody. Michia on what you for and the I send the audio baby on more, but a samba yabaka once and one come audio misra, a black man Bobby and Obama. What are you? Insuro. Minimso Kwambama Obama. Na Namina Makwanya way so a chia on what you for and a special Melody. I compon shroud. Sɛ ɔsowatema da adwene ho ahunu saa nimdeɛ wei atumi aboa ya no a yɛso yɛtumi kyerɛ yɛadwen ɛyɛ a yɛne gye paa sɛ nyɛ sɛ wo a ɛyɛ den because amanfo wɔ nimdeɛ bebree yɛwɔ kasa but nhimfa na ɔkɔka nti deɛ bɛka sɛ ɛma adwuma wei a woyɛ no ma biribi ambu aba mu tɔkɔ so na boa yɛn na yɛn nyinaa yɛntoatoa yɛadwen na audio we am send na me send the audio na fa papa bi a send the audio no caption no ma fa but me nim say me kasa ko no obehunu audio kura me ka say wo ban tema say audio na ya post no doso me ha ba me nim say ba o me obehunu papa kura na me ka papa bi e kasa ye o post audio no enche me say 1 hour ago na papa na kasa pa ba na kasa no ensisi so yes ensisi so ka memba but the kasa na ensisi so ntina ema meba aba beka ho asam ekakra if he say okaya ko kasa say o share na kasa na se no se ye no se sabi o papa o pa ade efiri o papa ho ana obusa ade bi efiri o papa ho ana so pesa o papa nya ade bi mawa enya atendie ni abufuo na ya odekọ yes matena se watwa na emo me be korete ho kakra de me pese me ma no hunu ni se o pa ade efiri o papa ho a eya first one no obaye na bra o papa me pa cha me school fees second one me school fees third one papa omwa me nua mu nyina se ye bebie school atamfo obi akọ me ko na maka na ohwe ne se o papa ni bia me say utimi kodi bade kura ayeden epeska editwa wo school sam na so tini yi papa na obekasa ya me say wo kasa no ansisi so yes entina me ma wo sa odie we na me say wo taati oye ye nyina ye guru nye say me atake wo na me di watem babedade ba kasa na wo kasa ya no ane na me ba ebe mia takore bi mu a ya me betuatua takore nketinketin bi mu titie me yi ne ba ya na wa obeti pa nyese me atake o me atake o me do o me pa wasem ba kasa no na me pese me chire because nsisi so hono ena madika ka eno nti opusa papa se kana papa no papa o hwere odni bia eya na enha wa otimi kodi bade asema me kan ye wa krachefo ye wa ministers ye wa doctor for ye wa nurse for omo awofo ni nibi omo ana dipa ebinom nam sa koma papa omo wanti amafo binom na boa omo ye ma special omo ye ma no omo ye ma so ate sa omo ho adin te sa me no me say omo ye teacher fo na kraki fo na bebere ena di pa bebere bo ba yire ko fie wa tebugu bebere so ba santu mamu ho be di ba de bebere so swan moma bebere atwi no mentimi mbobodi bebere wo fufuo ansa na munya aska ekotoa omo school nsensam no so bebere do afo ansana omunya aska ekotoa omo school fees na so me a meka say me call university wo Burkina na me kire ba bia me banya aska na won say ya twi na meka na dika aka say me maame eye Ghana ni enti betena Ghana area mo ho komandan ka ye kan tosi a ma don tosi pa yes ma don tosi papa if he say na me maame eye Ghana ni na me papa ye Burkina ni enti na omo wo Cote d'Ivoire mo ye adwuma na onim se ma de omo wotumi oba na tima wini me maame ama omo abeto fie na se ya ajapade kakra nya ajapade bia ye fie keke na ewo ho nti me betena ho ko school kakra na me ye madwin se be ko university wo Burkina me koy me goru omo boa me ma eduru ba bi no na no man ko yie mia me bedo ba de ansa na me hu se ba de ne kora na emboa na mia me ye ntos ansa na me nyanska asesa na sifa eko school
Burkina nyame ye ma doma metimi wie na mesanda mani ebe ne nam Ghana kakra na aja ekwan bi ya nipa edi free Africa na te di free o man ne mu na kakra me kan kire won se opa ade free opapa ho ana opapa enni bia eya na enye ya oti ase enye ya na de me pese hu ni se papafuo bi so ho a motiri mo den papa oh yes o motiri mo den wa wotimi se ade na wo ho okoka obohu na ode ma busia ode ye post ode boa manfo na ono ari yemba ana ono a ne nkronfo na de na omo bre me busa we se wo na wo papa bia te saa no a saa na sena obadwina fa na ho ana first one akoka na bako no third one fourth one fifth one still ade na wo ho but on fam man special ma me fakra nko no de ne ho na ebi nge clear no de ne ho na ye wo no ebi no papa no bi no tiri mo den nya o nyina sam na meken ebi no ye kama pa ba asam ka ye wo 11 bi no ho a omosonso na woska e ya de fo ye kan na dua wo bi ye kan ponche a wo bi ba so beton na due ba ko pe e dia support ne ba ana ne ba ba yo amana ko school duro ba bi de la o de ba ware papa ti mi ye o de ba ware so tia so beton na due pa dia boa ne ba mana akọ school ana akọ tue ne school fees ya say nurse training ana college bi ana university onye o de ba ware nti ususu say saa di per se no ne ba no adwen bi na wo fa no ho me kan pa me ba be bie ma tie sikwan mu ama wo hu ne die wo pa kire ade me pa kire ne die wo so pa kire enti sa wo ye ka asem na wo di ye ma panyifo ebe toto ye papa mo anasa yawofo no mo a eya entamfa e kire se won se we ne ye ankora abia asem obia ankora akona o ankora bi asem enti kini nyamo banjam enti san ye wo papa pebere wo ho amotiri mo odin mi se sire mi kura maka nye sire mfonko a ewo ba bia asante man mo ho so kura bi wo ho papa bi wo ho a wo koko owo japaje bebere so ni tiri mo den no ne ma hwe ono omboa wo obe ya na se kokuru kese mu ko ba obra neska na odi fama wan ware ya sande for ya mo dan ware bo hunu na panafo ko du 3 koko sika na ba na ochiche ma mo tie ni ye me ka asende ma wati ase na me di sisu direct ama wati ase se san kwabra because some na ko kan ya na ansisi so di tira me ka se ansisi so se tie ni ye se o papa ultimu se o waska japade obeti ma boa wo na se o papa na boa wo adwumboan ba wutirim yes adwumboan ba wutirim so wonye kristonia adwumboan ba wutirim because ya se mehia moa me papa no obi madika kire mu obi o papa ni bia wa kasa oba sore na wa so wa ba ho mbodin ba bi o tumi se o papa obi ba boa na omboa ya o da onda odidi a ondidi because the me kan me die me pedo ntosi wa komandanya ska ansana me sisan ye de call university wo Burkina Faso what you say nemom e wo nkrofo bi so ho a omo awofo no e wo bi emwa omo nti ya me no mo di nkombo what you say because me na me bo anfo because me papa na bo me akoduru ba bi ana mtimu se sa bere na me san hia na mo ano ne sanso me so matimu se me basa na mo odu kakra nti awo se me kona so wie mu tosi na mi do no commandant nyina no na me no di nkombo ye kasa otumifo we buane bie ni o me bako school kura me diskan kire no ma no shira so ansa na me di ko school na ne de makoma mu fita na wo susu para se mi papa no sa abre na me be do diba de wa commandant no ana me be do ntosi wo ho no mi papa no wabi na se on fa moa me a nti wo susu para se tosi skana me do ya me nya kakra me di beto am school so no ka me bona ma ne ana aye caution so hono nti ye oba na wo beka asama fa ye mpanyifo we mu ho a eya no ama asama na sisi so ama ye hunu de eko because u say eya ye nkwa na bako no ye hya ase ye nyende ya kwa na bako fie bebere omontie o kasa ye mu no pa akire say ya omodwene ye ho oba aban bia ba ya odwene ne man ho onwene because oban bia adwene ne man ho a me say obeye nhihye ye bia obetimo hu se obo no ho bodin ba ne nsa na enso enipa sabe
yenya kwasiafo na yete oman ne mo wote ase se nipa bebo na ho bodin ama wo ya hu ni say yes omo bo omo ho bodin ba so na enso wote ase na me kan kire wo se o papa wo bi na wakoka na bako na o se or ayi on fin second one third one me say fifth fourth one fifth no mo ukwa enye bako asam ahono umuna fi the papa je na wo yemi me am timi the sky wo ho unti ubehu se na sa da no je wa hwa ncha abufu no wo de be sori ana wo papa je abufu be hia wo obetima ka kire opin gro wa hwa ne kura men ye fa kwasi asafiri mani su kwa oso usare kono na ayo abufu na me sa ka kire se we ndi ye life sirim na si ye papa bi wo na twie pa o waska na de ko ye ni ne baba ko ni ma de pa se papa ba ton na twie ba ko pa na twie ba ko pa edi akọbua ne ba no amana ko school no dabi na mo wo yire no bebere amana yire no panyini ne ba o ka onfin no onfin no ne yire no kura ko kata so o ka kire ne kunu no boa me bai ama onfin no na mo papa no aware enko na wodi na twie na ware onim de siye papa no abrante na wo ko school no o wie ne papa na twie mienu ekotone e de to the school so yes we na me country because we say ye pade free mu ho a ya wo fo wa ye kana bako wa kana bako ade no wo ho say on mam je na obaye okohunu nipa o moto na twie ama mo ye kana na ye kululu ama abrati ni wie na twie mienu ekotone ekoto na school so o pa ba chine tuma mfa ho o wo school mo what you ase enti we na me pesa me ka kire say ye mpanyifo na nye say ya enyende o enyende na youth no say o mo sore edidi o matem because so mo dwene ye ho a obehu enyenda na mo hye ase a mo kasa wote ase e different titi amampanyifo ma banyina ba sine no e different mo so abel priminde se ye bia maaye de bia busia na mo bo busia na mo bo busia na mo bo se ye bia maaye enti sa ni pe we no opese wo san akoka na baka na e question so enti se mo ba no baka asama mo ma asama ni ti so na ye hu no so o tracy abra ye friend sen ye fan say ye nim ne kakra no kra ye ma me fan she jeje roro penso ba jeje penso kra na ye kakra what you say ana kufu abdo be yi mi say kufu wo za hwan be ji ye na ye kakra ana hwan ba ya 10 minutes ba ye na otimi hu se no ma bi aba ye friend say mama ba okay come see come sa but ye papa we die na ba ji ye ne die ene die kra de bobo and say also so pass so be sana bana on so to say akufu ado ene de ekwasu because enche obesi form no be so aba na su ban so to say akufu ado unua enti yan kana ba ko no yan ko sre o mo ba ko no ohunu sana tie o kasa ya ma ne kwa yes say yempanyifo no ebia ba ya o mo dwene ye ho unua obia ba o mo nwene ye ho o mo nwene ye ho efi say o mo no se udwene oman ho a tieniye se obi aba na odwene oman no ho a omo ntimi tamse ka twetwere die we enye zia omo ya no o de mame fa na ado enye mfante ho enfa nkira wo se ka ya omo tamse omo de kwato cars yi omo tu udwa no papa o tie sika ni din ana se wanti se watie sika ni din a sa sika we na o de kwato cars aba ba ka ho no nti untimi fa nje mpuntuo kakra wo baabi yanko flat na why rent e dia akọ France no se kan ye tu din oti ya na se wanti kuro president Ben at the whole world ebe ye die omoye wa mo uniska odwene wo ma ho ahia dokoro wo ma na wo ye te se wo na wo ye gangaria askafo wo ye skani mo no ofie no akom na ekomo oti as omo nwene ya ho bon di sana mbese ko ka asam ko siso so o ka se omo dwene ye ho a me no nya adwen omo nwene ye ho ebi se enye se adie ni ho ene ti na me de me papa ye pato ho de kira wo se adie ni ho a yenya ye be fate no problem ade no wo ho a omo se no na wo so wo san ka se ya omo dwene ho ye ho adwen be na omo wa nipa o dwene Africa ho ye Gaddafi ye tieniye Gaddafi se Africa continent ni nyina mo yis kan kakra na yenya den na memwa me waska na memwa na yendie market world market ewa Africa ye cocoa ye coffee ye oil ye diesel na mboroforo so free hanya den emra mbeto no ho
when your friend a leader. Yes. Tieni when your friend a leader or been in mind no. Me busa was ask no. My Africa continent no. Ni potato asen it me is ask no. Na so mutumi nyeska e de koye ade a ense emfata. Nti nepa we nyene ho my brother. San kobra omo nyene ya ho. So no omo nyene ya ho. Ama se kana gada bi twato ho a we say continent bia omo fa kakra mra na di aka ono no fa bi so no. Wa hwe ani ma but eden akoma so say obeye no obeye nti. Wa sana twaska tuture die say obeye. Unim say nti na ma yekun gada fi. Because mbrofo nim say sa kwa we yan hwe ni yes kan so go ho obetima ye. So yes ade no a yen within 5 years 10 years no Europe ha no ebe dane omba dane hiafo boburo. Yes omo nyina be dane ahiafo because Africa ana omo didi ebe pem de a mene wo kasei say Africa ni ho a Europe ha ba bia no ekon be ku omo economy ne ba fam me ka fata de akira wo ente ye kani pa odwene ne man ho ye Gaddafi se mo yi kakra mo de ma ka se mo de mo yi we ka tenketen fambra na dia aka no ye fa ne se 20 euro me se 20 ye fa ne se me se kura me fa nyam fa to ho ye fa de 10 cedi ana ye hia na ye time dia bie sa wall market we ya papa we say mo nyina mo yi 50 pesos de ye ba kana me de betum 50 pesos kura wo de acha ama mo ni bi ebinu ayi am awon say no problem me yi bi dia ka no me ye manya kasa me ye ko ade me ye enu tina ma America for ne France omo kambo ma ekun papa we no efiri ho ye kun Gaddafi ne papo na mesuo mu free Europe ha ekopem Libya omo kun omo antakwasi no confusing asi kuromu no na ye twin petrol e de fa po no inside e de ba Europe. You see and yem panyefo we no aya omo nwene ye ho because me a metimi dwene hunu say omo obi a wodwene o man ho de onye sa o kasa ye mu no o ya kasa obi aba ye kora na ya kasa na ye ba sa na ye be ye yes majiwa to hot me challenge o but ene na ye kasa sa ni pa koro no enwene o man na ho yes man penyina ana se man pe o man penyifo o mo dwene o man na ho no o mo de nhihye eto kwan mu ema obi a ho to no o kasa ye mu no wo ye wo ka se timba hwan ye wo amafo ena ewiadi emra nya adwuma de bia sam ameka mi se one day obi beba aba attack me se de bia me se mra de me gina na me gina because se wo ye man penyini na wo de mra ye adwuma na wo do man na wo make sure say wo ba sesa within 4 years wo ba sesa bibia so one time anya ni nyina kora ba wo ba be si form to say akufu ado after 3 years wo ba si form no ba wo hu sesa ye wo ba say yes Africa say o ma si kwan we mu amonko yes ba omo bia ba omo nye ye papa dum fi kwan ne omo di o man ne so sika wies ka die kwan enti wo ka say obi aba sa na wo ba ya me challenge wo ene ti na ya ka say ye hia leader o de mbra papa ebeba o de nhihye papa nhihye yi ni na gina mbra ne so wa o be di buana no say na ye de be yawo wa o be di buana no say na ye de be yawo eye simple o ka say ye mu no o ko ball intake change ya obi di adane choba sa asam no kura me person be to mbatie ana me kan kire melody ukura wo kan sa asam no me se wo da to se di pa na wo ye di sa na anja ade sa asam no ye bola mo fa ntrenchen emra nya adwuma wo melody ukasa yin o kan se akwakwa ye se nipa dodoa na wetumi ti ho nipa dodoa interchange na se ho no choba na wo ho no mo ye sen ye Ghana di whole na mo call ho se ye bedi dwa obetuma ka se enam se Ghana di whole wo ho nti no emra bia ni wa betima o mo ana nipa ku kitwa bi se omra ye adwuma wo Ghana we kura anya se ye chi maame na tum order ya burikira o matwira de ya bo keke ya man ko ho wone ukọ ho a ho na obete won samia wan twa odwatiri nyina na obeton akotena fie so hunu nte maame na anankorofo na omo adane saa interchange na se a omo ya adane na market no nte asojafo ne politifo kọ ho nipa 20 pe ekọ ya aka se omo kọ bo omo mon kan chiro the free na de kọ ya mama 1 hour
ana one day mo fa yi bibia free ho de wo super say ade be chi na mo sa akwa na wo hunu se dia sama me embra nya adwuma wo hunu embra nya adwuma we a omo wo hoyi MPB ne hyase panyimu bi a wo aban mu na hyase nti saa panyin na wo aban mu hyase nti no police force ni power asoja force so ni power embra bia so nya adwuma enti o be ka kire me se e saa interchange ni e be ka se yan fese ye ho saa sam na me se me mpentie wo di ase wa wo kasa no se de wo ka ye no me a me kasa no ye na kora nanso wo ya fam nanso embra bi wo ho se mene wo mienu a me kase na wo so kasa ye se ye foma ye di se be di ye na ye no ye suro ye be di so because one this one mra we and be ye de be di wo wo hu se de me pa kire no enti ye kurom no na eya mo ka se ye panyifo me kura de me pese obi ababo di kura panyi omo nwini ye ho so onye tie panyifo ya omo nwini ye ho 1111 se oman a odwene oman ho te se akofo ado se de osi ayabo before wo be to me what my rent fly pale se kana kura no woni bisa aska na ba before wo ha omo bre e dwuna pemfo kura ho na ma hospital no enye strong and ma mafo ma a school for dwena omo ho gine hu se omo na ye Ghana daachi na amafo bra ye ko ka mu se dabi gen asem o ba beka ensisi so minua ensisi so kura wa so hu no ensisi so ye mpanyifo no awose omo di noma eto akwan mu ana atandie na kasa nipa kasa nda no enye se ye sori ya na ye kasa ntina me de ye papa na mo eye fanto ho de ma wo sa wo papa na papa ro waska na se onwa ya ayi wa bufu udidi kura enko ukopa bi kura ko pa adwuma ya enye ye onya adwuma kura na wo ya enye de because kaya na eya wo ya abu aba mu na eya wo ya adentina me papa pa ti sei na me bre ba wo ti sori na papa ni bia mo ya dan fofo kakra kura wo so kura wanya kura wo san de kire wo papa nti member kan kire se wo paade bi firi wo papa ho a wo se wo di kombode eko wo ja se wo di anu de krokro de ko yes wo de bako first second third ba ani pa kura no wo bi na on fa ma wa wo ko first one third one fifth one a bombo beto nti ye panyifo nye se bi ne obi wo ho twi na omo finye omo hihye ye bia nya omo wi askadi wahunu omo wi askadi nti nipa omo yesa no wo na wo kasa no ho be kire wo ebi se omo nya adwun papa bia de ma mi se Gaddafi na wa adwun papa de ma oman Africa watima adwun no watima hwe Libya amana boroso a wo pese wo hwe Africa nyina o say be bi world market na morofo no so abaye ho abato eni na ma ye kun no enye bibia ntira because world market we e ba so a yeso Africa no sa bere so na yeso ye ko bia kura timi tukwan. Yes, obi antim to kwan. Because yes, you be bia na almost about ton. Ye na ye ba ma omo price. You say ye two petrol ye kuro, ne petrol sa ko ba bia nsa na asamba. Ye wo be bia bi wo ho. O kasa ye no sa ka say ye friend say cocoa no ne no ma we na ye ka say ya ye di ani to so ye ka no. E produce bibi wo ho ana. Ne e produce bibi wo because leader for mu nyina ya jimi fo akohwifo. Say nipa nimidifo wo mu a obetimi adena a company na e wase ana adekodi a betimi produce e de use cocoa no e toton to say den a yeso ye baba da abrofo no ma ba ya amanye na yeso ye produce ye ton ma mo nso adwene ne nya adwuma ye bibia na ye de yensa ase ye botuo mu na ye hwa mbrofo no so hunu na ye hwa mbrofo no ye kan sama aya mama ye tie ne ye mi se Africa ye wo bibia including say ya France aduro bi ye yes kan bia me ba be kan say entita obi mba kwarte me sika ye twai ye hefa na ye twa no ye twa sika wa Ghana ye twa sika Africa anya Europe na wo ba twa na de ba me mewu aduro no asika na ye twa bia ye wo liquid bia ye de guso sa liquid na ya ye bibia bia ye de guso ye tunu Africa jimifo o de ndine ya mama de to da ni agiti ti se nyame ahira ye saa on te se bibia wo de amaye me se sika na ye twa na hi se Ghana ho na ye twa sika dia Burkina ndie me ameti mu hu se o mo petwa na France na Burkina for Cote d'Ivoire for ya ye speak ye kan French no ye petwa ye sika no wa France ya mamu eye Paris no mo France asam na make ho na ye twa ye sika
na me se sika no ye be twa sika no a on say ye paper ye wo bibia ye di calculate bibia ye yi ba ye wa ade bia ye di som ye liquid ye tu no form ye liquid mon chake he fa ye tu sa adana ye Africa mantima fa sa country number kra ka me de baba because man who says awesome no be pie ye twa Africa ye tu liquid no Africa na ya so na ye tirimu na je akọ France na yakọ twa sika na je agosi na daniska no na jimifo nti minua se wa be ka akanda de te say ye leader for na mo dwene ye ho ana ye nya bie ye nya kwasiafo because ya tie o mo aboa o mo ade kasa de ato aba ma mo aba panyiri bie ni ho ba wo dwene o man no yes yan kasa mo ba sa abo shaka karaka no one down one country one $1 one district and no yen pe bintie 100 and something hospital no o de yen kakra bi na make sure that na o ye na fambra to kwan mu na omo de bola kwan nyeska omo ye adwuma ma aban na yen tua make sure be tua omo ka na omo ye teacher fo omo pe kakra tutu mu ma omo because omo bre e won kwala na ansa na obi abahu no 1 2 3 no teacher ni sam na o fam na mo ma mra nya adwuma na puntujo nya kasa for times ga bebere nya den amfa kwa ye kwan na kro tumi ye na kwansima free ha akopem ha na eya papa enya hwi nyame ya adoma nasi ya bia kakra ba na wa ye na kakra sa ndi osusu pa se ye mpanyifo mo ba be ye so ba no free akra ba koma ase no ekwan no we ba obaye na kakra ba kakra na wa ye na eya papa original we ba na wa be ye na kakra na wa ye no eya papa eya original nti be pem ndai ke free akra be si koma ase na ka ye ni kwa papa da so ana me busa o minia omo nwene ya ho omo nwene aye fat na ya na ye ka no omo nwene o man no ho we ba sikadie nkoa na ya omo plane sikadie nkoa na omo plane etro nkoa bohya kakaraka wote ase wona ka kire sa obadi man so asa na obaye sa ni pakoro no so ye sa na wono so nwene ne man no ho onwene ne man no ho ete na kakra me ka kire wono no menua okasa na de de ba ansisi so sa asam na baka say ye mpanyifo ya yemfa kasa de bembio die ne yen kan bio yen ye den enda me de obi papa ye fa to ho no na twiri wo ho de ware wa wie na twemienu akoton na osusu pa say sa abra na obusa no ko ton ba ko de ma no ko school no a ko ba wia mienu na onwia ba papa no we bi ba o tirimo den ahye no ma aware ye kwa na o de ware this one who say oba na ho fe because kaso ofie what you say enti na twie ne bibia na say tirimo de first na ye omo yi obi kaso obi de ne ho a ye na twie ne ponche na mo no ma bebere no so hunu aha enti sa papa no o ko oba ofie say oba be ware ya aye den o ba pia wo kura no ba pia oba ba na say onko enti me papa no na ma bebere ne yire bebere ajapate so bi wo ho sika wo ho bibia wo ho kom ne omo ba so oba bua obi pa de dabi nti ne bana wie na twie mienu aton e da ko ne school ene america se wa wie a wanya adwuma papa bi ya obafie a otika mo ne practical mo na fe de wasana se badakari se me bana na e ba no so what azama me ka kira wono nti sana tie youth no yan kasa rough what you say but adana mi ya ya nti me ka say wo papa no to say papa was ka ba on one ya oda wontiminda odidi anko onum so okura wontimi no me papa pa wo me ba wiase ade wo ho me nye obane bia nye se me peskana di bua me school asema na se bua me baabi bua me ma me tu kwan wo se no na wo se ska ade hunu jan ko ade jan ade hunu ko a e ma ko na ode ware ama ko na ode ware Jesus want se obi aba wo so opebusia ene de wo be ye pose na obi akurum ho no wa gidi say yes me no me na me yeske na oba etifie omo so da dom ko na modo o de ondo so hu de dempa kakra mi kan kira wono no ayutu no ane ye ni abere de ye ka no sa ansem we no oba na wo be ka because say no ye mpanyifo omu nyina omo to adaadi nti obie ni ho obatuma ba ba kova omoto asma wo kan ye say wo ya kova omoto ba ukova enyenye nti mi kan kira omo nwene ye ho so ye watching so omo dwene ye ho a free titibre a omo bedi akondwa so ko no wan no omo de mo kwasihye ye papa nya adwuma we ba ye na kakra bi
free Kumasi eba Accra na free Kumasi kwa Accra no ma mo nye ne 1 year 1 day no mo nye ne kakra we ba no aye ne kwansem ni mienu na wa ye ne papa we ba no abeto aso mienu na wa ye ne papa we ba no abeto aso mienu because kani ho ye niska kakra ndo susu pa se bepem da na ka o free Kumasi kwa Accra kakwa ne nye ba o mo nyina bro no beye I put it to you nyese skin ni o man ni mo ka skin ni o man ni mo ka ye ne nkasa because man what mu se bibia nyim na sika wom na mo sey no a me say hwe sika o masane atam say o mo kwatwa cars na school for enya aduane nni apin for yare na mo ko hospital a de o mo treat o mo hwe school for ni bia o mo te wura bi mu o mo te ba bia o mo hia de ya ayro ho obaka da ho de ya kura se anya Accra ba ho so ka Ghana no o mo ties so bam aban ne mo adikodi a mo ye na ho bia na se kokonko akora na mo ye nya aye dan so mo de kokuru nkoton no mo so tua ta kakra ama ne baba ne ho ente de kakra me kan kire papa san kobra ye mpanyifo we no ene de akwai untimi kata omoto ma ne ye because ya hunu omoto nyina kwa akwasi enye se sika na eni ho sika na eni ho no problem je o manya bra mu afo bre okura wo se okopa busia je flat ba kwa wo rent ye we go gena ho we odwena ho nanse ya mu se COVID-19 aba hwe tax a mu de abaso am nkan na nanse ya hwe omukatua mu a masa increase no koduru ba bi what you asama America no da kro be je akondwa de na we ya what you magis wasana tama took sa akatua we musa onwina wo ho ante me ponti Ghana Africa leaders no ebinom odwina ho man no ho ba mo ndo so mo sa me kai ebra akufu akoje sa aska we wo France no na France ma panyine fra o mo sa meeting sa o mo mra no kuro bi president wanko sa president me salatu ne bepem de ndo ba sa kire president we na wanko no de wonwene ne man ho ono so dwine ne man ne ho o se me ko eton me mba betina wani wakwala we na wa sa na twitwuma anim wa gina so kura nam so ye Africa leaders fo na mo kwatira including Nigeria president fo nyina sa president na me kana sa nipa wo nya na okuro mu a wa wie what you say why hwe asama na woka what mu ni say nipa we so wantima anje bibi papa na say wantima ye man to say Europe a wo o man ho adwen nemum ahodi na enyi ho aya asam na kore nda ho alo ho eni papa bia ya ade a wo say nipa we odo o man no yes eni papa bia ya ade utimu say nipa we odo o man no ba mi na woni bie ebi na enyi o ka bi wo akoba ya aboro ye mpanyifo aburo ne beyin ko na omoye enti na de me ka kire wono minua no wasema wo ka ye de nsisi so sa kwabra wo ko pa de wo papa ho e ko ka baka wo sasa ma ka na baka mienu miesa ade ne ni ho na me amede me ho ayam pato ho akira wo ade ne ni ho amia ba fate e de kurampo ba ade ne wo ho na nipa ne se on ma wo do wo de ya de hunu a obubefu ana je ombofu wona ka chese Ghana fo mo ya ahiafo when I catch a Ghana for me, I hear for. Ukasa also Kasa Bogafo, no, Bino Mutia Britia Moncana, Jen. A Bogafo in Wakamuni or Combe Kumo. Uche Ghana move treya, a Bogafo Kura, half. Me can't could have Munina, Chefunina. Me say a Bogafo Quantifu you are, Kagana Munina, mobile be our, because Monsaka Tass and Amoyaka Cracarano, a Momapping for a mood dinner. Yena Yakura or Minefa. Anya people so so je sende kakra ama mo tutu abiane di ana me kira wo kokoma se ko kan fie no de e dɔɔso pa de ye kama no na calculate na salate omo a mo tena ho siye na omo a mo so wa kwanto mo siye omo no hwan mo de na dɔɔso e ya mo fo boga fo ndi agoro kura mo mpa ile kuro ni ye na anipa bi mo hu de omo ye ofo fie security na me kan kira na kura mi se kokoma se ko akra kwata male ko wa kotu ko ba bibia mi se fie na o ma hye da sie uni mi se ye kama no mi se salate say 100 ya wo de chen 50 ana kan aboga for de na kan omo amo so ye business o mo ti fie ho o mo ye na o mo so de na ye hwade opa yi omo amo ye business second de Japan so mo de kura buruchiri se kafra because business na bi ba buruchiri sa akwa nate yi omo so de firi mo se ya ta na wo se ye yi buruchiri ye yi kwantofo nyina de firi mo wo de ye yi aboga for na omo ye bi ayi mi se asakafo na mo ye business te ba Europe ha te kwa na ye yi omo si nchen na ye hwe omo a omo ye teacher for lawyer for no binum a omo de omo atukwan
na yɛhwɛ agyapade a ɔmo yɛyɛ na yɛyi ɔnam nso si fam nkyɛn na yɛbɛyi abɔgafa kwantofoɔ libiafoɔ obi a wafiri ghana mu obi a wafiri ghana koraa akɔtena Niger ɔka ho because Niger na wakɔtena ɔno nso ɔbɔ abra de ba fie na yɛyi kwantofoɔ nyɛ aburukyirefoɔ nko adeɛ sɛ wogye ga so yɛyi aburukyirefoɔ nko adeɛ Europe foɔ nko adeɛ ɔmo a wɔwɔ America Switzerland wɔn Europe foɔ agyapade a ɔmo bɛyɛ no hɔ na yɛn salate asikafoɔ na ɔmo wɔ mu yɛn fɔ nko nkyɛn na yɛnhwɛ na yɛnkan wɔn mu deɛ na dɔɔso wɔn mu na kura ɔman no mesɛ ɔman kan na wokyɛ mu tere ya abɔkafo kura fa ɛnte sɛ akɔmɔ kumɔ because mo mpanyinfo no yɛ wicked yɛ sɛ na wɔbɛka akyerɛ sɛ abɔkafo bi ne te hɔ a ɔmo ka ɔmo sɛ ɔmo gyigya wɔn na kasa asɛm kyerɛ wo yɛ kasa ɔmo tie ɛna me de yɛ mfanto ho yɛ maa wɔ no ɛna sɛ wɔ ɛmɛ kara tiefo nyinaa binom bɛtie ɛho deɛ mepa akyerɛ na kora wo papa wɔ bi na ɔma wa first one de sɛ wonim sɛ ɔbɛma wode kɔmbɔdɛ second one so wode anigyeɛ third one wobɛyɛ wagye sɛ wokorɔkorɔ no ebia wobɛyɛ na wahwɛ hunu sɛ papa ne tirim ɔde yɛ na wonyɛ a wo no koraa no wohu papa wɔ ɔbɛkyia no wosɔre na fa wobɛkyia no wo no ɔbɛbom ato nsa didi gya sɛ na ɔka kyerɛ yɛ nti saa pɛpɛpɛ ne yɛ mpanyifoɔ wei ayɛ sɛ ɔmo ni bi dia no problem sɛ wo papa ni bia no problem wonkasa because papa ni bi owo bia adan ko ba boa me eno no kora ukọ ba bi kora kwa bread se den kora eya enhaw what you say eya enhaw do me papa mato fie wo ayi ashanti na mom me betina akoma dan ho no me ti obi anche o na me do ba de edan no kora ye gun more than 4 ye do ba de sa na nipa nya adwen se ye na ye be sha se ye na o ma o mo wasika na ye ntos ewo mu a na me imagine that me ho me abeye mintos uni bra me bra enso mani geti se me papa me kaya oni bi wo bia ko boa so no na e bia o ka se sa abre me papa wo bibia bi wo na me bebre sa no a kasika na me nya me di ko school ka baka mo kwa kire ne papa hwe me sika ni a me de baba to school so wana ka se na wo onya enti sa na ye mpanyifo we tie enti se mo ba na se mo ba ko mo to a enye ye me se enye ye bi ko ko va no ayen kova what I say, and if away no kufu do na man panyifo nya be omo nwene mo ho aduro kake COVID-19 aduro what kind of the dead wa ya ade amana ye fese sabe ya aba o dwene o man ho o kwoto bi di aden e di aba wo o man jeska mo de gum ani pe we dwene ho ani pe we dwene se di o meye bia na business o ade se kwan na mo be ya sa de na ye 1 cedi o mo te ayi 4 cedi be ka nsuo no mo betu a eye 1 cedi a mo de 4 cedi baka ho hospital na mo be si a se eye 1 cedi a o mo de 4 cedi baka ho se adie bia o mayo magye so o maye amamu bia no o mo de eno no chechemu baako na ja ka ho no mo che eno adi sa te ko de no kura aka 1 cedi no o mo de amadi pa baako se o ba ye no 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 so age adi nti we ni mu na wo ka se ye nka na kakra mo dwene ho we mu na me se nipa wo dwene na man ye Gaddafi me kana kwara de atir gada Libya kuro no wa ntena hoda buso mo tena Libya de na wo ye desert nko a je Libya won ye fra ne san oil nko a na aminim se mo san wa ya oil nko na mo so hwe de gada betima maintain no akwala nye buso bia o saka da bank twan ye ntua labe kuro ma ye ntua labe ye ntua wotabe what kuro Europe haba bia kura ni ho a braga da biti ase no Europe haba bia ni ho betima tena ase eja toto Libya me say braga da fi go ho no me say so obi ti America no obi ti Libya ha unya wo yonko no obi a wo ti Libya me say Libya yitimi send this ka bunch because ka unli wa won yi bi nya he me ba Libya enche within 1 year na ma mafie so within 1 year na ma si fie kama de asi so ama mabusi afọ se montina mu within 1 year 1 year na ma mafie so de asi ho because yen tua hwi me say adua na kora bi pia boofo untua labe untua hwi nti wonya ska da hopofu utimi nya ska hu se sikanie yesa no kan kire sa kwantifo ye kasa rof unim ni pa bra ya bra nti na asam na de nya se na attack ba asam na wo kan ye no ensisi so nya se ye mpanyifo no ya sori edi wo matam anya sa na tie adene wo ho se onya ma proofu bebere dia kyewo o ma twa sika bebere se o mo kwataka abra ka se ya ebu ho no muntimi what I say
hospital ni nyina ebugu kolobu ze hwan na eda ho a ye emergency a Ghana di whole doctor for hia noma edebegi ma afọ kra no me say omuni tools o mo de hwe ma afọ ifidie hodo bebere wo ho aka wo se ma panyini bia wo wa adwen a wo dwen o man no wotima maintain se de bia yare obumu ni bi we na watam se ka se me kwato cars abra cars no so gu ho kra mu ntimi twi na mi san na makwanya we so busa papa we enipa we kura mo se mo ndwene ya ho a mo katue na mo gye no ente mo so kura mo ti sa katua no ankora kura bia ma panyini wo pa wo se sa afi we die ka me kra ka se dia be chicha ma na emom ye pa se ye ade we afi we we die ye nhye aha mo ye bibi so na mo so mo hye citizen na nemonyam me pese obia nti na katua mo enkoto ka we ka price ne ye se obia nto woni bia gilon ne ya kakra katua o mo ntimi yana na ba am se na mo sa kwatam ye mo wira seka seka ye ya totasi ama mo se mo fa nya de pambo a o mai eno na mo de kwato cars so hu na wa ba kan kire se nipa we twene ya ho abaye de na me no wa ya adwen na won timi ya adwen because nipa no wa bi ne so etimodin e ya no mi se ka ye o man panyini bi a amedie se de kufu at kan ne bre no se ye na ye number 1 no se de wo pepa akonye kasa na wo kasa ye na ye na pa wo sa wo dwen ye ho a what they are we some person to brand new car no problem mo am ye minister say ye tua amka obi ante na seka kwata car oni bi kura na say wo project bi ya wo seka so a loan ba ha kwaje na mmom wo seka ye betia proketia mo obi minister bi me pesa kwata car brand new car na yan so yan fan kira citizen say sabe enya mo seka na yedi ye som oman no omunti na ye bre omu minister no cars na omu ti ya seka ni bia akwata no nti minister ba ko bia ntimi to na ba ko nyusu omu niska o abkan je ni ba we gine be na mo ma o man kan mi se nipa wo leader wo gine kan ho je Gaddafi etima gine no kuro ho adwene ama aso bia so ama na sana nya adwen foforo se now minimum Africa for bon bread do Argentina Ghana Cote d'Ivoire Burkina other country Mali why mo war resource Nigeria na ye bre na burofne sisi yes na me ti ase me sika we die me atema wo se die maduri me kuro no die ye nyina ye ho atoye na nso me woska awo se metimi dwene me man Africa dia aka ho se die be ya ombo so ho matawo mo nti ofre meet bo ofre mu nyina e ka kire mo se me sra mo munim se world market no se ke se ne ye nya ye betima ye me na mo ye mu leader me ye na mo me hia mo moa mo de obi anfa kakran mra de baka no akase no me abefa obi anya bi de anko keto abi na yiye eno no wo san frɛ sɛ me ni problem enam sɛ keto abi am ayi nti de aka no dɔso but me pɛsɛ me ye na ye so Africa bra ye na na mo ye ma ebre no omo so mre no ɛso ntwa ato ntwa ɛna fast omo nya hint sɛ akwa no omo ayi na firi mu a ade na wanya ade asi na ni so nko ade obɛyɛ no ɛna ma ye kun no so mo mata sama me kan ɛna ma ye kun no because morofo na huni sɛ a papa we bie ayi we wom kodifu akakawo emma France emma ha because France for so na mo wia ho kakawo no cafe no emma ha France for to play ana ship echo Africa akwakoto kakawo cafe bas ana French within 5 years 10 years o ma economy na baba fam e kombe ku omo what you say na England for so atena se plan omo so na control lead mu Ghana for den nyina mo say Jimmy for mo nim nya san so ma ko bebira ko school so me nip said there ya mo say ya me say o mo say mo school say there what we fast pass want me calculate no market kiti bi moment no ma bia say mo say ye dia ho when na ka kire say Africa ye dia ho when na ka kire say Africa still na ye dia ho ya ni ho omo so still omo na control Senya omu na control uwo koko ne nipa uwo gold ne nipa na ma o price untimi ma price because muni world market muni bi ana Gaddafi say obaye we nyina Gaddafi je we me say Africa bible ni bia ni wa ko betu kwan ko bia tu kwan ka ye nyina ye ho atoye no ena ma ye kun no what you say ente mo bana mo be kasa yeah rim binu ni die mundi me fasa anu ma we convince ya because ye kasa ye nim de kasa ko sabe mundi me twa no en kasa ngenzi obi kwa nyankopon kora ba bu atem wuwo na ti
banda kore da wa uka na waka ye mpanyifo ndie ye mpese obo ba kasa omo dwene ho omo dwene ho ho na omo dwene ho mo mra ba ye kwanya hwe de kwanya mo fa so ye no ye kwana ho na dwene ye ho a ya ya ade na to ho na wa ba untimi beto aso we nipa ne dwene ho panyini bia wo dwene o man Ghana ho no se ye ye bibi ne se we ni si ne we ba obeto aso Europe ha na ntisa omo dwene omo man no eni tina ma omo koso ana o man bia be ye nya wande ye kakra ana de mpesa tiefo nyina ti ase ba hyehye pa wo de beto ho no na be kire se daati with that 4 years 15 years 20 years 30 years o man be duru sei because na me hyehye bia wo ja to ho wa hu me future Africa na me future no han mo kan kire me me ho me pusamo okay e free na e de copy next 10 years no je na Africa la ye aye question say ya na e koso say de koso nei sa na ti ya your future when the moment calculating rough calculation after 10 years in Africa je na be we say after 10 years no je koso ndɛ na e ba borosa an robes for on ba doso say ya na o ma ne to koso a after 10 years no me say lipa kunkum ne ba doso after 10 years no unim say boane ba koso aburu say me ba kire mase won say ne ya me amekese after 10 years still am de pa adwuma ye me ni adwuma ndɛ and so after 10 years me mo akokora ye dem me pa adwuma ye won koro so bi so wo ho amogi so bi no mo 15 years ndɛ am no kase after 10 years almost so pa adwuma ya aware yo wo bi no so a almost so 10 years after 10 years no almost so anye 20 years almost so pa adwuma ye what you say okay ye rough calculation way me am kase after 10 years me pa adwuma ye de wo 15 years ndɛ or me no kase after 10 years on so pa adwuma ye onya bi na de wo 10 years wa 10 years and me no kase after 10 years on so anya 20 years o pa adwuma ye enti adwuma ben ye nyina ye ba ye question ye atiefo enti say ya antima kasa ndɛ ama obi amagie na me say after 10 years ye be chichi ya ho awi yes say after 10 years na say ya na that year bwane a ekoso na kunkum na widie na awiawia na ambulance a me say ambulance sika omo kwaji ifiri bangi me say after 10 years no bwane be koso a chance because adwuma bia ni ho obi a plan bwane kwa obafa so abakoro no kwa obafa so Jessica duro kwa obafa so awia ne nua kwa obafa so adan adidie eno na say obi a plan enti ya mo nwini future na mo bakasa when the catch your penny for we na enipa wo dwene ho betima ye we COVID-19 ye wo disika boom di bia ka ho ye kwaka wo se wo dwene ya we ya jo papa nie enti na kakra me ka kire tiefo nyina no nye se ye kasa kwa ye penny for mo nwene ya ho ye fat na meka o mo nwene ya ho nti sa be na wo babu se ye ka ye paade free ye papa kwa ye dia no brebre na ye kono wa faili efi se me kire omu upaade afiri wo papa ho first one no brebre first one kombode third one kombode nti wo papa ka kire se adene de wo ho so me ma wa efiri sa da no de kono ye no aduani si ho kora na wo papa fro se be wa hwe kora wonni wa hwe kora sa so go betu afiri fi ho ko just an okay wo papa ni bia wo kora no wo koma to yem ba bia obetu kwan ko bia ko bre bia no aya wo dia ni tie e na eye na wo timu se wo papa no wo bi kan a wo de post ko ti asem Jesus obi amba na hose opebusia na wo de ama na waji ni din kurom hota so mazin na wasa na mabusia Jesus wan te sa kuru fie we mu abayo bi wo ho a waso a wade ne ho fe na wo wa be ka ti sa papa we no wo no wo di usi na wo di buo baba no die buo no de baba sa papa ente mo bana mo be ka sa wonti mo cover sa mo government we man ye akufu adu ne na mbe o mu nyina to abie wo cover en cover ukura sama kan utimi se utimi titwa baabi na kwafa baabi ba opisi na opese okwa ukova nyeje utimi kwafa nti elite na di aburo na tina se na di wa wo kasa ntimi se wunyini after 10 years 25 years no obesi na obeye adwuma nyese obobo akokora wuti damo na mi a me kese me so me da gina me na so me ye adwuma na di ono wo 10 years na di wo 15 years na mo nyina ba kan ye ho a ye ba chi ye ho ayi eya mo mathematics ne ye adwuma mo amusi mo bo degree no aje samna no ye kasa yinim de ye kasa ko because we are so yan kasa pa me ye bibia se de ye nyini omo ba
omo ba ma ayuwa no mrante ni nyina omo ba nkwala omo ye 10 years nde no after 10 years no obo 20 omo ye nipa te say a me ne o kase yi adie bia ye omo fe adie bia onti na kunkum sika duro ne bwane ne wudie doso no because dwuma bia ni ho obi an fa kyehye ye papa bia amba a je kura se ni enti nam akwanyan we so e ka kire obi a unu anye se ma beta ke wasam na wo kan ye no ba bia kiki mi a wo kan se yi o papa de afiri o papa ho a wo se o di kombode de ko na ani kwa sa o di abufuo ko because o di abufuo ko o papa ma wo enya sa obi akura ni ho a o papa de afiri o papa ho o fiti ya na o didi o papa atem da bi answer no bi didi ne papa atem answer no bi be fa no ma firi ne papa fi na wa se kire because beginning no call back call second one back call third one back and I don't know what mu say papa no so still na wo bi ma na on ma no fia na on fie no je baba no say me fa me ba dia firi ho je baba me foko me papa je baba say me di me papa atem ebinim kura wia yes ebinim kura wia o mo papa no e wa se kira so papa ye dipa wo ya ontimi wia no sa papa ne tirimo den no wia na ye wia no because one wia no on fie na me ka no when the miami kurom sekani e waskapa ma ko na wode ware me se ne ba no wa wie na twie mi no aton de akosiko ande a mi no kasei utimi two private car de kofie ato moto amana papa ne te so moto brand new no de gidi si o ze 34 star usar no wa sha badakari ne ba no nye kase wo ba car ne ba na na wato moto agohia no mo nyina ba fie sa dan post akase na waje ba ai bra o kan kire papa boa me school boa me o de ware o kachir na ban se pen unia mu wa fomu do se school no ntimi kwa ja na ba se ne kwa kan ho na mu nyina mo ndo me ni buwa papa bia de boa wo de ne ban fa akiri wie na twie mienu ton ya nyame ya na dom o wa ye ni pa kase ne a me no kase o befia na wo san de sa ni pa koro no gidi e de no gini din de papa etirimo ya din ya ye dinata papa etirimo din ya ye kasa fi de kira no papa ne tirimo din ya ye wia no nti na se kira no asama wo peka na bebe yi wato no nti ya man panyifo no kasa ye kasa kira mo kasa ye boafo ye kasa tia mo nyina wa se kira because adene mi ho ayen kasa ai go ho boa na mo mboa mo nti adene so wo ho na mo mboa ye be kasa we ya me ka kora mi se enche mo hu die besi se de o man se de si koi enche mo hu die be o man be wo so because se an wo so enye ye o mu nyina ye kwatwifo nko a opie ni wa wo dwene o man no papa mo mra be kasa ade we pa no ma ya ya timu sa ade we de eye me kasa ntina ya me odi o wa no mo say have insurance and health insurance ni enye adwuma bra kiri ha ba hwe ye health insurance ana kura ye kwa ye ntua ka koji certificate carta de sanitaria mo mra ba hwe ana kura ye ntua ska o kwa anwa kwa ye obia wo bi document bia wo bia no ni nima enwa wo yare anu a wo de hospital o ntua hwe yen kan kire wo se yi ye friend sen ha duru we die enkwava momra me se anakora yen tua ka wo enti se de mo atwa be se ye friend no health insurance card a wutimi tua ka ti se wa kasa no wa ye wo insurance ti se car ti se motor nanso wo yare ko hospital a ye se we no enkwava duru ni bi na duru ben na enkwava se adentina duru na enkwava no mon ka kulti fa ho sika nyina anka ho e ma men ya do ne baako ama me hu sa dia me ye me ti ye me ya abaye me hwa ye me ya ababoa me kwate no ano ne twitwi me a ye me ya ye betima atwa aye ne yi me na ye me ya kwi ye me ye betima kwaba ya friends mani ba ko ye me ya betima kwaba wo de mon calculate ni nyina mo ya jimfo mo ko school bon school dan mu ko a we ye kwa kasa mo se yidi ada mo so mo se mo abogo degree bon school dan mu ko a wo se ade no insurance me le di wo kana wo ye insurance no sa cover ba bia ana what you say mo si ade no ye insurance ka na kora ye fa ka kora se ka kora de ye ade enipa betima kwa afo ma se ka twa ade betima ye nipa ni tina ma da hunu nya asase ade no ye insurance na insurance so ye wo half insurance wo ho wo huna kronfo no wo huna wi o mo ma bon school dan mu no mo so na mo se mo abo degree uni ma de na no o gina o man no what me the insurance aba ahunu nya asase the insurance aba ba insurance ne cover bibia en cover ni nyina
na se me hwa aye me ya enkofa na mo me sande ye me ya ba kofa na me nipa akwa no he fa de na enhia gimifo ahia fa de na ya na enhia me problem is saskana ana mo say mo di ma tua saskana ma tua aye insurance na akwafa me hwa anko a wo de mo sese me mo wira me nsa mani miti me kwate ya fra ne sen me nan temu me tirinwi wo de mo sese ni nyina mom na mo kasa aye sei enti die obetima aye no na wa huni se akwafa me body ni nyina aye sin se mo dada nipa egi mo saka gi ahia fasika musa de insurance ma ye enso me yare de ko doctor ya sana twira duro ma me na me ni bi nti ma kogu enam se me so ma ye insurance no to e bia me niska eno so na me de me mani nyina to insurance na e ba ye me de me last nyina akwaye refi se ya de bia ya de papa ya de ahia me ya me help system me body ya de me life me kwa nyina na no nti ma ko pebusi akora ye me ye agum tutua nipa na kakra ma yare be duro hospital a musi adana en kwava ni nyina ye we mu na dwena mo leader we mu na wo ka kasa o mo dwene o man no wo de mama fa mu si ha ya me chia tie fo nyina me le de unsa ka me audio post mama me say nipa no na nyame ba ye breba so baba me chia obi a me sra wo audio we ni je me say ba kwa kakra me sra wo fa we to aso na fa bo ni nyina mama papa na kasa na wo san ka bi me yurafi yes me ka ho na wa post ni nyina we no fa to aso o say Africa for sorry akwala na chi opa no for kra no ma o man no for ebe de na nipa na nyini ahunu nyaasa saasema o kan ya no ene de ebe kan kire se mi ndi watem but amfa kwan no ndo ba sa kire se Africa for nyina no ye nimi nyaasa na caution se wo so ye de wo sha kire ana wo de wan sha kire ndo wo nimi nyaasa so unse sa somewhere obada woni asam ka ya no aka de ahia kwa na ukọ because some go kan yi nto wan kasa no woni nyaasa wan na ka kire se official kire woni nyaasa wan na ka kire wan na ka kire se obi nom no ma me no fa woni nyaasa ka ya kan nyaasa kura ya na ye nim nyaasa mi ama nom me ma me no fo me nim nyaasa obi a ono anom aponche no fo na wa nyaasa oh Ghana ho kura na hwan kura no ma aponche no fo milk na free aponche mu ba no Ghana mi susu se bi ni mo no na twie nko ana sirimfo ye no because ne kura de ya duro o ta se ba ya mfa ma akwara ketwa ento wa o ma me de wa sha kire ma wo no fo no o se nipa kura na nim nyaasa na emom obi a wa nom dwan anofo ponche no fo no na twie no mo no fo no na wanyaasa mo se wo kra wo didi wo ho atem ntisa mini akobra ntisa ye kan nyaasa Africa ye nim nyaasa papa yes ye nim nyaasa chen murofo nyaasa mo wanyina de bia me kan o eye mra omo mra no se wan hwa wo ka se omo wanyaasa yes otimi hwe omo life pa omo living eye mra na ma omo ahyehyɛ anyansanfo na ahyehyɛ ma agimifo na giso adane nyansanfo murofo nim nyansan chen ye me se mra na anyansanfo na ahyehyɛ dia ma omo a omo agiso agimifo na giso adane nyansanfo member country sa murofo no wanyansan chen ye obi wa no dwan moja dwan no fo aponchi no fo wanyansan chen me ama no me ma me no fo onim se ye tuntum fo ye ho de chamber fo what you say ya kura ya Africa system kura na ho odi ma me ka san bi kira wo ba bia me ye adwuma ye ba betu kwan ojo we me se bia firi kina kon betu ye tu kwan akoba bi emu twempa me fa se de sen na me fa nge fa to ho ba se firi ha e firi Accra eko ba se Burkina yes e ye kwan pa uni nipa obadura bo e ye me ameke na badura bo omo nyina ye mrofo omo ye 3 say yanko ye taste bi because kwan wa enye se omunnim ka atwi ana me na me ameke me na nim ka atwetwen mrofo no nye saa obinim kura nimitwi ba me ka asama kire tiefo yakoye taste bi because kwan wa ana nipa na ya ye kwa no emra na bese se wanwo COVID-19 aduru no a sebe utu kwan duru ba bia ho be kire wo nti yempa ho problem me de ma wo bi de ba ye wo mi colleague nipa bebere anwo bi
nti o ma anwo no na che say ye pese ye di ya ka akọ ye bus ketewa ne bia aha minim ka nye bus kakaraka ba ebeti ma fa nipa ye fa ne say nipa 8 na ayi driver no ebe ye 9 saa ka na me ka ne mo be hu saa spin tires with a friend say ene bia enti kwa no wanti no omo ye 3 menem borofo mi ni say yanko ye test ye kwa test no omo ba hwe ye body no nyina say bia nipa problem bia ni ye mu a ayi ba bia wie mia na me pass ye na che say me ana beti me twi car firi kina ko me na be fa omo nyina nipa 8 me na be ka ho 9 na ma tu car na ja ta so awro na kwa ba yes enye say omo nyina ti car mu ni nim ka atwi borofo je obi anim ka atwi ba system na ye wa no omo ntumi because binim wasisi yade nti wo wasisi yade na wo tina mu saa de kwa ba enye ye awo se wo tia ho to ho na wo da awo za na meti so edo ma ho me ka ba kwan wa ti asem ni ye enso me ka bra ma bra kire wa me ma me ya wo de me hia fom hia kire e de kwati koko yes wo de me hia kire de kwati koko enso ne ye kwa ye enso hwam ye se me na ma pass me na me bodi a kire se ma qualify me sisi mu no yare bia ni ho a 7 me twa sa road no ba me kwa hospital yes nti saa asem we na mo ba na mo ba keka eya mo nyai ka mborofo nim nya asankyanye omo ho nya di nkyanye nti na kakra me ka kire wona no ye mpanyifo na di abro wo kasa se obi wo ha yes ye ka ho ye mfese ye ho saa asam no kra madika me pese mbekọ ye meida fese me ho meida fese mborofo na mo fese o mo ho no enya emra na ma o mo fese o mo ho ana leader fo no so fese o mo ho nti obi afese na mo leader fo no de motimi ege boala bagu ho se ye mfeto no mango muti asem no yewu ye nto no mango no ma na ya to agu aye ma wa mantem ho obi amma mbefa adan ya nipa na mayi omo se omo ba fa load no omo nyina omo nyi ketua ye ntua omo ga komede omo nti wono so sore wa amba eta da akora ka no petro nipa wono so hwe sa petro ni ho omo antuma ba fa no ma kwa 2 weeks 1 week nti me de no ma kwa abusian fo me fa to hi me sa fa ko to me fia na na me so me jato godo bia ho no na me jato no wa pe ka chi sa me fese me ho me ye de na me fese me ho aban una bibia kura o power na ye sika ya boa no ni nyina hode no wo ho o fese na famra ba ma ni so na wa fese me das bye bye melody.